हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पांशकुड़ा आ गए। तो हम लोग इस होटल में हमेशा ही खाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल है। तो यहाँ पे इसलिए खाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और खाना रिजनेबल भी है। तो आप लोग खुद ही सुन लीजिए। दादा कत আপনার যে হোটেলে খাবার দাবার আপনি দেন কত করে প্লেট? আমরা মাছ ভাত দিচ্ছি 70 টাকা করে। হ্যাঁ, আর ডিম কারি ভাত 65 টাকা এবং সবজি ভাত আমরা দুটো সবজি ডাল ভাত ভাজা 50 টাকায় দিচ্ছি। আচ্ছা। তো আপনি যেমন মাছ ভাত খাবো ধরুন আমি, তো তার সাথে আপনি আর কি কি দিবেন? মাছের সঙ্গে দুটো সবজি থাকছে, ভাজা থাকছে, ডাল থাকছে, চাটনি থাকছে, লেবু পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা থাকছে। আরে বাহ। আর ধরুন কেউ মাংস ভাত খাবে, তো তাকে আর কি কি দিবেন মাংস ভাতের সাথে? সবজির সঙ্গে মাংস থাকবে, তার জন্য 130 টাকা দিচ্ছি। আচ্ছা। আর ভাত কি আপনি এক্সট্রা পয়সা নেন না? পয়সা নেই, যা ভাত পেট করে খেতে পারে। ও, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আপনি পেট ভরে ভাত দেন? হ্যাঁ, পেট ভরে। अरे वाह वाह वाह। और सब्जियों अपनी पेट भरे खेते दें। तो दोस्तों देख लिया, जो खाना तो देते हैं ऊपर तो जो एक्स्ट्रा लेते हैं हम उसका चार्ज नहीं पकड़ा जाता है। तो उसी में एक काउंट है, जो आप जितना मर्जी खाना खा सकते हो, चावल दाल सब्जी। लेकिन हाँ, मछली जितना एक पीस तो एक पीस ही देंगे और अंडा 2 पीस लेना होगा तो 2 पीस ही देंगे। तो आप भी हम प्लेट दिखा देंगे खाने में कैसे दिया जाता है। इन्हीं হচ্ছেন মালকিন, মানে হোটেলের মালকিন। তো বৌদি নমস্কার। তো আমার দর্শকদের তরফ থেকেও আপনাকে নমস্কার। তো বৌদি, রাত্রেবেলায় তো এখানে কি পাওয়া যায়? এখন আপাতত আমাদের রাত্রে বন্ধ আছে। আচ্ছা। চাইনিজ হয় রাত্রে। ও, এগ রোল, চাউমিন, বিরিয়ানি, হ্যাঁ, পকোড়া, সব কিছু, আর রুটি তরকা সব কিছুই হয়। বাহ বাহ বাহ। এখন বন্ধ আছে। হুম, এই নেক্সট উইকে খুলে দেবো আমরা। আচ্ছা। তো দোস্ত আপনারা নিজেরাই দেখবেন যে খাবারটা কত সুন্দর দেওয়া হয়। এই যে 70 টাকা প্লেট নেয়, 1 পিস মাছ দিবে বড়, তার সাথে আপনি তরকারিগুলো শুধু দেখবেন এবং কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায় আমাকে কমেন্ট করে জরুর বলবেন। আমার মনে হয় না যে কোথাও পাওয়া যাবে বলে, এত সুন্দর। ছোট্ট হোটেল কিন্তু খুবই ভালো, খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর যেখানে যেখানে तो दोस्तों ये देखिए चावल आ गया, चावल का साग, प्याज, हरी मिर्ची, नींबू, आलू का भुर्जी और ये सब्जी दाल। आगे दिखे এইখানে দেন, এই সবজিটা এখানে দেন। হ্যাঁ, এখানে দেন। ভেন্ডির সবজি, মাছটা ওটা নিয়ে নেবে। ডাল আমাকে এখানে দিবে, আমাকে আমাকে এখানেই দিবে। तो अभी 70 रुपये में आप देखिए कितना अच्छा खाना दिया। तो अभी मछली बाकी है, पापड़ चाटनी ये सब बाकी है। तो आगे और दिखा देंगे। तो ये मछली भी आ गया। जो होटल का बारे में मैं बात कर रही हूँ वो पांशकुड़ा का सोलर पुल अभिनव होटल। थैंक यू।